جميل. Réveille-toi, allez. ما بغيتيش تسافر؟ Hein? Tu veux voyager? Non? Voilà, tu vas rester tout seul ici. Danny. Allez. Allez, on va partir, Danny. Danny, on va partir. شو داني حسك على الكادر غير نهضر. D'accord. Allez. Tu es prêt, Wally? Hein? Et toi, Danny, prêt pour le voyage? Oui? لا فامي سلام. حنا شادين الطريق 140 في الساعة، الحيطة والحذر، لا للسرعة. تهلاو في ريوسكم وان شاء الله نتلاقاو في ساعة زوينة في كاب داك. الحب. لا فامي من بعد ساعة ونص تقريبا ديال السوقان، مازال الطريق عامرة، كلشي خارج، كلشي غادي فاكونس. المهم كتشوفو كلشي على عينيكم، غادي تتبعو معنا كلشي. نتمنى الفيديو يعجبكم والفلوق يعجبكم والفاكونس معنا يعجبكم، تنتوما بحال دوزو معنا الفاكونس كامل. اللي درناها غادي نديرو بابا، اللي درناها غادي نصوروها. وما تنساوش جيم، ابوني الناس اللي ما مابونيش يديروا ابوني ويشجعوا القناة ويشجعوا الفريق. ولا نخلص ما تخلص قالك شحال ضربتي ديال الطريق ربياش. نو صافي. اوي 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 23 اورو داز البايمون. فين الورق؟ والله بصحتك. 23 اورو. دابا وي شكرا. بون شوف شي فين نوقفو. تقدرش تمشي تماك؟ نو 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 ما تشوفي كوا خاص دير رون بوين. سوا بون اورا الفواياج حنا وصلنا هاد الدخله ديال الكامبينغ كما كتشوفوا. هنا لي بيسين سو كوتي. فوالا هادي لا نافيت اللي كدي البحر نورمالمون. حنا عطانا واحد الكود باش كندخلو، دونك سان كامبينغ بيان سيكوريزي. وهنا لاكوي فاش كتجيو كتدخلو هنا ضروري باش كتفيناليزيو الدوسي ديالكم وتيعطيكم الكود باش بوغ لاكسي او كامبينغ لداخل. حنا دخلنا سي الماطا. C'est propre. الشجر والورد بارتو. انت الله يسلش على العافيه سي بيان ايكيبي. Les châteaux gonflables. Et puis un grand parking. On a où les neiges et tout.
Voilà, on est arrivé. La famille, هنا فين غادي ندوزو la semaine في الكامبينغ. دونك هنايا كاينه اون شامبر دوبل دونك ان غران لي. فوالا هنا فين تحط دي زيتاجير باش تحطو فو تروك. فناتر ايسي كاينه ان بتي بلاكار باش ديرو لي زافير ديالكم. فوالا عطاكم دو كوسان بلوس. ابخي بيان سور عطاكم دي تي والاوس ديال لو لي جوطابل فاش كتمشيو خاصكم ضروري تحيدو تلوحوهم في لابوبيل. فوالا جيتو في وقت ليفير شوفاج. لا سي السيجور كاين بونكيت هذا كيرجع ان غران لي. ابخي انا جي دوموندي ان كيت بيبي دونك فيه الماطلا البينوار و شاز باش يبرك الدري باش ياكل. هنا عندكم اون طابل افيك دي شاز على لانتيريور بيان سور كاينه لا كليم هذا خدينا كليماتيزي. هنا لا كويزين هنا لا تيلي هنا الماعن كلشي فورني. فوالا يا تو با بزون دو رامني دي شوز صافي لك تجيبو طاجين شي حاجه سبيسيال كسكسي. هنا كاين عندكم تو باش تنشف لا صالاد تاك تاك مع كاسرونات. هنا عندكم الكوفيرت كومبلي ها لي زاسييت كاع لي فون. عندك هنا كافيتير كلاسيك puis vous avez le micro-ondes, le frigo, le congélateur, un casinière et bien sûr عندنا خدينا صافي la vaisselle donc vous cassez pas la tête. Voilà. نعطيكم الشارة aussi on mettra à l'extérieur. On a une salle de bac à douche. On a un petit placard pour les serviettes, pour les produits d'alcool. On a une petite poubelle, tout. La douche. La douche. Du coup, vous avez le bac à douche, le rangement, le poubelle, l'évier. Là, encore en dessous, un petit rangement pour les serviettes. Alors, à côté, vous avez une autre chambre avec deux lits simples. Ben, un petit placard à côté, voilà. Petit chauffage, neige du l'hiver. Tac. Après, la troisième chambre, vous avez pareil, deux lits simples. Voilà. Et bien sûr, le petit placard. Au cadre les coussins avec les tétons jetables, coucher les housses pour les matelas aussi jetables et bien sûr les couvertures. Si vous avez froid, bah, vous demandez à l'accueil. Sinon, d'habitude, qui connaissent les couvertures déjà محطوطين mais là مع الكورونا vous demandez. Donc, محيدهم كاملين في camping. Voilà, et puis les WC à côté. Voilà. وهنا كاين عندكم الشطابه باش تشوفوا السطوله لا بوبيل. Franchement, il y a tout. Pas besoin de chier, pas besoin de ramener beaucoup de choses. حوايج حاجه rapide. Et voilà. هذا هو الكرسي اللي قلت لكم pour le bébé. Voilà. Tout ça, on avait payé 946 €. On en a pour une bonne semaine. Voilà les amis, la famille. La famille, احنا وصلنا un petit repas en famille. Voilà. Ajbran, les enfants. Bon appétit.